ایک صبح میری زندگی بدل گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے خاموشی سے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا جس پہ لکھا تھا فاسٹنگ گلوکوز 112، HbA1c مور دین 6۔ ابھی ذیابیطس نہیں لیکن صحت مند بھی نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں پری ڈائبیٹک ہوں، وہ مرحلہ جہاں لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں مگر احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک خطرناک کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ بدلنا ہوگا۔ میں صرف ایک ہیلتھ ریسرچر نہیں رہوں گا، اب میں خود اپنے تحقیق کا موضوع بنوں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضل وہاب۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے پری ڈائبٹیز کو قدرتی طور پر شکست دی، بغیر ادویات کے، صرف سائنسی علم، نظم و ضبط اور عزم کے ساتھ۔ میری کہانی کسی معجزاتی ڈائٹ یا شارٹ کٹ کی نہیں، یہ کہانی ہے سائنس کو زندگی میں اپنانے کی، عادتوں کو آہستہ آہستہ بدلنے کی، اور روزمرہ کے کھانے، حرکت اور ذہنیت کے ایسے فیصلوں کی جو جسم کو توازن میں واپس لاتی ہے، کیونکہ اعداد و شمار آپ کی قسمت نہیں طے کرتی، آپ کی مستقل مزاجی کرتی ہے۔ اس وقت میری زندگی تیز رفتار تھی، دیر رات جاگنا، ناشتہ چھوڑ دینا، دن بھر کاربوہائیڈریٹس پر انحصار اور سٹریس، توانائی کم، توجہ بکھری ہوئی اور تکن ہمیشہ ساتھ۔ میں ایک تحقیق جانتا تھا، امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ہر 3 میں سے ایک بالغ فرد پری ڈائبیٹک ہے اور 80% کو اس کا علم بھی نہیں۔ میں بھی اب انہی میں شامل تھا۔ میں نے سائنسی انداز میں آغاز کیا، خود پر تحقیق، ہر صبح شوگر لیول نوٹ کرنا، کھانے، نیند اور موڈ کا ریکارڈ رکھنا۔ آہستہ آہستہ پیٹرن واضح ہوا، دیر رات کھانا، کم حرکت اور ذہنی دباؤ براہ راست گلوکوز لیول بڑھا رہے تھے۔ نتیجہ صاف تھا، میرا مسئلہ جینیاتی نہیں، طرز زندگی تھی۔ پری ڈائبیٹک صرف شوگر کا مسئلہ نہیں، یہ جسم کا ایک وارننگ سسٹم ہے۔ انسولین، وہ ہارمون جو خلیوں کے دروازے کھولتا ہے، اب غیر مؤثر ہونے لگتا ہے۔ جب بار بار بیٹا اور دباؤ بڑھتا ہے تو خلیے انسولین کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ، انسولین بڑھتا ہے مگر شوگر پھر بھی نیچے نہیں آتی۔ امریکہ کے UCSP کے ڈاکٹر رابرٹ اسے خاموش میٹابولک افراتفری کہتے ہیں۔ دی لینسٹ اور ڈائبیٹک کیئر میں شائع مطالعات کے مطابق طرز زندگی میں تبدیلیاں ڈائبٹیز کے خطرے کو 58% تک کم کر سکتی ہے، اکثر دواؤں سے بھی زیادہ مؤثر۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا، میں اپنی تحقیق خود پر آزما کر دکھاؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے کھانے سے آغاز کیا۔ کسی سخت ڈائٹ کے بجائے میں نے گلائسیمک لوڈ کے اصول پر عمل کیا، یعنی وہ غذائیں چنی جو شوگر آہستہ آہستہ خارج کریں۔ سفید چاول، میٹھی چائے اور بیکری کی جگہ جئے، سبزیاں، میوے اور فائبر والے اناج لیے۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے 2019 کے مطالعے کے مطابق صرف 10 گرام اضافی فائبر سے ڈائبٹیز کا خطرہ 9% کم ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا کھانا اسی اصول پر اپنایا، روٹین میرا ساتھی بن گیا۔ ناشتے میں انڈا،
दोपहर में मछली या गोश्त और दरमियान में मेवे। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक मुतवाज़िन प्रोटीन वाले ग़ज़ा शुगर के अचानक इजाफे को कम करती है। मैंने अपने जिस्म के घड़ी का एहतराम किया, रात 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना और 14 घंटों का फास्टिंग। सेल मेटाबॉलिज्म के रिसर्च बताती है कि इस तरह से इंसुलिन सेंसिटिविटी में चंद हफ्तों में बेहतरी आती है। नेक्स्ट हरकत दवा है। फिर आया जिस्मानी सरगर्मियों का मरहला। मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ खाने के बाद 10 मिनट की वॉक शुरू की। स्पोर्ट्स मेडिसिन के 2022 के रिसर्च में बताया गया कि खाने के फौरन बाद 10 मिनट की वॉक भी ग्लूकोज स्पाइक कम करती है। बाद में मैंने हफ्ते में 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शामिल की। मसल दरअसल ग्लूकोज के स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जितना ज़्यादा मसल का वजन होगा उतनी बेहतर ग्लूकोज इस्तेमाल होगी। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते में 150 मिनट की मोतदिल सरगर्मी काफ़ी है। असल जादू मुस्तकिल मिजाजी में है। मैंने समझा कि वर्जिश सजा नहीं, सेहतमंद जिस्म की शुक्राने की इबादत है। फिर मैंने सबसे पोशीदा अंसर को दुरुस्त किया, यानी कार्टिसोल, जो दबाव का हार्मोन है। ये जिगर से ग्लूकोज खारिज करवाकर शुगर बढ़ा देता है। चाहे आपकी डाइट दुरुस्त हो, अगर जहन पुरसकून नहीं तो शुगर भी पुरसकून नहीं। मैंने हर रात सोने से पहले 10 मिनट मुराकबा शुरू किया और 9 बजे के बाद फ़ोन बंद करना शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में मेरी सुबह की शुगर 108 से 95 पर आ गई। जामा इंटरनल मेडिसिन के रिसर्च में यही नतीजा पाया गया। माइंड फ्रेशनेस शुगर लेवल को बेहतर करती है और नींद असल शफा देने वाला अंसर है। एनल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा 28% ज़्यादा होता है। मैंने नींद को अपनी रोज़ की दवा बना दिया। मैंने 12 हफ्तों तक खुद पर एक तहकीक चलाई। हर इतवार वज़न, ग्लूकोज, कमर की पैमाइश। मकसद परफेक्शन नहीं, पैटर्न तलाश करना था। पहले महीने में फास्टिंग शुगर 100 से नीचे आ गया, तवानाई बढ़ी और दिमागी टेंशन ख़त्म। और 3 माह बाद HbA1c 5.4 पर आ गया। अब मैं खतरे से बाहर था, लेकिन असल कामयाबी आदत नहीं बल्कि शऊर था कि जिस्म को भी टाइम देना है। प्री डायबिटीज़ ने मुझे 5 सच्चाइयाँ सिखाई। 1. जिस्म लचकदार है, सिर्फ चंद हफ्तों में मेटाबॉलिक सिस्टम खुद को दुरुस्त कर सकता है। छोटे मगर मुस्तकिल कदम बड़े नताइज ला सकती है, जैसा 10 मिनट की वॉक। ग़ज़ा सज़ा नहीं, पैगाम है। हर खाना आपके जिस्म के खुलियों से बात करता है, दुरुस्त पैगाम भेजे। सोच जिस्म को चलाती है। जब मैंने बीमारी को शिकस्त की बजाय फीडबैक समझा तो जिस्म ने फौरन जवाब दिया। साइंस किताबों में नहीं, जिंदगी में है। तहकीक सिर्फ मकालों में नहीं, आपके बावर्ची खाने में है। जब मैंने अपने नताइज डॉक्टर से शेयर किए तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमन जर्मनी ने कहा, लाइफस्टाइल मेडिसिन का मुतबादिल नहीं, बुनियाद है और वो बिल्कुल दुरुस्त है। दवाइयाँ ज़रूरी हो सकती है,
मगर कोई दवा मुतवाज़िन ग़िज़ा और पुरसकून नींद की जगह नहीं ले सकती। हार्वर्ड के डॉक्टर डेविड कहते हैं कि मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी जिस्म का चर्बी और शुगर के दरमियान तवानाई बदलने की सलाहियत सेहत का असल मेयार है, और ये सलाहियत सिर्फ तर्ज ज़िंदगी से पैदा होती है। आज मैं खुद को पहले से ज़्यादा तवाना, मुतहर्रिक और मुतमईन महसूस करता हूँ। मेरा खाना सादा है, वर्जिश मुअस्सर, नींद गहरी, ग्लूकोज मॉनिटर अब होप नहीं यकीन का जरिया है। मैंने सीखा कि प्री डायबिटीज सजा नहीं, ये जिस्म का प्याम है। अभी वक्त है बदल जाओ। अगर मेरी कहानी आपको मुतासिर करे तो आज ही पहला छोटा कदम उठाएं। अपना फास्टिंग शुगर चेक करें, खाने के बाद चंद मिनट चलें, एक मीठा खाना कम करें और 1 घंटा ज़्यादा सोएं। फिट विद डॉक्टर वहाब में मैं हकीकी साइंसी हिकमत अमलियाँ, तहकीक और ज़िंदगी बदलने वाले उसूल शेयर करता रहूँगा। सेहत लंबी ज़िंदगी का नहीं, बेहतर ज़िंदगी का वादा है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें।